जय श्री राम, जय बजरंगबाली। दर्शक बंधु, मु आज आपण मानंकु प्रभु श्री हनुमानंकर एक प्रभावशाली मुख बंधन विद्या विषय कहबी। अति गोपनीय विद्या। यही विद्यार प्रयोग केवल दुराचारी, विश्वासघातक एवं दुष्ट प्रकृतिर लोकंक विरुद्ध ही करा जाय। किंतु निजर स्वार्थ दृष्टि यदि उत्तम व्यक्ति आपण माने ये विद्या को प्रयोग करती ताहले तार ओलोटा प्रभाव आपण ऊपर पड़ पारे। मोर आशा और विश्वास ये विद्या को आपण माने निश्चित भाव में भल उद्देश्य रे प्रयोग करेंगे। वर्तमान विद्यापुर आसवा ये जो विद्याटी कहबी ये तो विद्या कहजनी, ये हनुमानंकर गोटे छोटिया साधना। ये साधना आपण को 11 दिन पर्यंत करने पड़ो। ये साधना करने आपण को विशेष भाव में किसी खर्च करने पड़ोनी। खूब कम खर्च रे ये साधना संपादन हो पार। ये जो साधना कहबी आपण जो साधना आरंभ करेंगे आपण को किसी नियम मानिया पड़ो। नियमटा कौन ना 11 दिन पर्यंत गोटे ओली अरुआ अन्न भोजन करेंगे एवं संध्यारे किछि फल किंबा क्षीर आहार करेंगे। और जो दिन ये साधना आरंभ करेंगे मंगलवार दिन ही आरंभ करेंगे। और से मंगलवार दिन सकाळु आपण समय नहीं, आपण संध्यार करें किंबा सकाळु करें। किंतु ब्राह्म मुहूर्त व सकाळटा हूँ अति उत्तम समय। से दिन स्थानादि नित्यकर्म सारी घरर जेकोसी गोटे जगह स्थिर करेंगे एवं से जगार हनुमान गोटे फोटो रखिए। ता सम्मुखरे गोटे घीओ दीप जालिबे एवं साइड रे धूपकाठी लगेबे। मु जो मंत्रटी कहबी से मंत्र को धला कागज रे नाली कलम द्वारा लिखिकरी ठीक दीप आ फोटोर सम्मुखरे रखिए। एवं फोटो तले 3टी जगार अरुआ चाउल को धोई 3 जगह रखिए एवं ता उपरे टिके टिके नाली सिंदूर देवे एवं मंत्र जप करेंगे। मन रखिथे ये जो जप करेंगे ये केवल स्फटिक माला जप करेंगे। आ प्रत्येक दिन 3 माला जप करेंगे। मंत्र आरंभ करिवार 11 दिन पर्यंत क्रमागत भाव में जप करेंगे। कौन दिन आपण ताकू ब्रेक देवेनि। जदि बंद करदे गोटे दिन ताले आपणकर से साधनटा व्यर्थ हो। जो दिन 11 दिन हेबो से दिन ये जो आपण 11 दिन पूजा करुथे से पूजा सामग्री आपण पूजारे शुक्ला भोग हनुमान को भोग चढ़ेबे। शुक्ला भोग माने किसमिश हो, खजरा हो, मिश्री हो, चना हो, गुड़ हो, ये शुक्ला भोग हनुमान को पूजा देवे। आउ जो भोग पूजा आरंभ देथिबे ठीक से भोग प्रतिदिन पूजार देवे। भोग चेंज करेंगे। पूजा सरिया परे यदि आपण पितल दीप लगे तो अलग कथा। जदि आपण माटी दीप कर प्रत्येक दिन पूजा सरिया परे दीप लिभा परे दीप
ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବାସି ଫୁଲ ଚଢ଼େଇଥିବା ଫୁଲ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିବେ, ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ଯେଉଁ ଦିନ 11 ଦିନ ହେବ ସେ 11 ଦିନ ଦିନ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଫଟିକମାଳା ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ କୌଣସି ନାଳ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ବିସର୍ଜନ କଲାବେଳକୁ ମନରେ କହିବେ, ହେ ହନୁମାନ ଶତ୍ରୁର ମୁଖ ସ୍ତମନ କରନ୍ତୁ। এই ମନ୍ତ୍ରଟି କହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ ଏବଂ ପଛକୁ ନ ଦେଖି ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ, ତ 11 ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧୂପ ଲଗାଉଥିବେ ବା ଧୂପକାଠି ଲଗାଇବେ, ତା'ର ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ପାଉଁଶକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ତାକୁ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆଟାକୁ ବିସର୍ଜନ କରି ଆସିବା ପରେ ତା ପରଦିନ ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାକୁ ଥୋଇଦେବେ। ଇଏ ହେଲା ସାଧନା ବିଧି। ମନ୍ତ୍ରଟା ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କହିବି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ମାଳା କରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ହନୁମଦାକ୍ଷାୟ ରୁଦ୍ରାୟ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟ ଜନ ମୁଖ ସ୍ତମନ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ହନୁମଦାକ୍ଷାୟ ରୁଦ୍ରାୟ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟଜନ ମୁଖ ସ୍ତମନ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। এই ମନ୍ତ୍ରରେ ଜପ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ନାଁ ବି କହିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପୂଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ମନ୍ତ୍ର ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଠିକ୍ 11 ଦିନ ପରଠୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ନାଁ ଆପଣ ପୂଜା କରିଥିବେ, ସେଇ ଶତ୍ରୁ ଆପଣ ପାଖ ମାଡ଼ିବନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଚାହିଁପାରିବନି। ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଯିବ। ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଚମତ୍କାରୀ ପୂଜା। ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, 100ରୁ 100% ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।